সালাম আলাইকুম ভাই। দেখেন পুরান বিল্ডিং এর নতুন করছে, অনেক টাকা খরচ করছে এনে। অনেক টাকা খরচ করছে, অনেক টাকা। আমাদের দেশে হইলে এগুলো কোনোদিনও করতো না। অনেক টাকা খরচ করছে, পুরান বিল্ডিং একটা, পুরা একবারে এগুলো পুরান দেওয়াল এখনো লয়ে গেছে, ভাঙ্গিয়া আবার নতুন করছে। বাইরে টাইরে প্লাস্টার সব ছুড়াইয়া আবার নতুন। কেউ কই আলিস কো যে টাকা খরচ করছে ভাই, এ টাকা দিয়ে আরেকটা বিল্ডিং পাওয়া যেত না? হ্যাঁ, যে টাকা খরচ করছে আসল ভাই, আপনি আরেকটা বিল্ডিং হইতো নি? হ্যাঁ, কোনো দরকার আসলে? আচ্ছা কষে দেখি কেমন পাগল মানুষ, এত টাকা দিয়ে আর একটা বিল্ডিং হয়ে যেত গা। শুধু সব টাইস মাইস এই সেই যা আসছিল সব ভাঙ্গে ফেলাই দিছে, ফেলাই দিয়ে আবার আর একটা। দেখেন এটা দেখেন, একেবারে এমন সিস্টেম করছে, আগে নিচে ওয়াটার প্রুফ দিছে, ডালাই দিয়ে নিচে ওয়াটার প্রুফ দিয়ে তারপরে এই যে আবার কুর্সি বানাইতেছে। এটা দোতলার ভিতরে সব মার্বেল লাগাইছে, টাইস মার্বেল বড় বড়। এই সাইডে মাকসালা করবো, ওই সাইডে এটা গোসলখানা, এটা ইংলিশ টয়লেট এখানে, আর ওইটা আদি। বিশাল বড় ঘর। এই আর কি, টাকা যার আছে আরবিরা কি করবে? কি অবস্থা ভাই? আলি সালাম, ভালো আছেন নি? ভালো। আলি সালাম, কেমন আছেন ভাই? ভালো নেই? आसे वालो फॉरमैन को कैसे क्या कर रहे हैं? आ सकते हैं इधर? हाँ हाँ, अभी लगाए ना? हाँ हाँ। और आलस कैसे? ये जितना पैसा अलग इधर खर्चा किया ना, ये पैसा से दूसरा नया बिल्डिंग नहीं बनता? हैं? हैं? नया बिल्डिंग बन सकता है जितना पैसा इधर खर्चा हुआ है। अरे पुराना में काम चलाओ। हाँ भाई, इधर बीवी जैसा बात करते हैं ऐसा सुनना पड़ता है। नो, बहुत मारेगा। मारेगा नहीं एलेक्स, बहुत मारेगा। हैं? हैं? ऐसा बोलते पागल है साला। क्या करेगा यार, ऐसा वैसा बोलते हैं, क्या बताएगा? अभी कौन सा सीढ़ी लगाने के लिए मेरे का बताया? मालूम नहीं वो किधर है, अभी तक आया नहीं है। बोलते 5 बजे इधर आएगा। हाँ, 5 बजे इधर आ गया। मैं व्हाट्सएप मारा है, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया, व्हाट्सएप मारा है, मालूम नहीं है किधर है वो। जितना पैसा ये इधर खर्चा किया, इतना पैसे से बहुत बड़ा बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग बनता है नया वाला, लेकिन क्या करेगा, आदमी लोग मांगता नहीं है, बस वही चाहिए।